भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज प्रभु श्रीकृष्ण कहउछंती हे राजा भीष्मक जरासंध होउछंती मोर अजा आउ शिशुपाल होउछंती मोर माउसी पुओ भाई। तेणु जेतेबेले दुई जण मोर बंधु हेले सेमाने काहेकि मते शत्रु करंती मु जानिनी। आज मो माउसी पुओ विवाह होउची अथच मते निमंत्रण हेइनी। काहेकि ना बंधु घर को जदि जाउथिबो ताले बंधु निजर ही रहिथिबो। जो बंधु को घर को न गल से बंधु पर हो गला। आमे टिके समय पाउनु जीवा पाई बंधु घर को सेइथि पाई बोधुए आम परे अभिमान करिसंती आउ अभिमान पाई आमको निमंत्रण करि नाहंती। जीवा आसीबा नहिले बंधु हुए पर तेणु आंबर आसीबा अटइबे भार। तेणु आंबर आसीबा अटइबे भार। तेणु आंबर आसीबा अटइबे भार। मौसा ए कथा कही नाती किछिते बाटे जाऊ दईबरे पहुँचिलु एथे। बाटे जाऊ दईबरे पहुँचिलु एथे। बाटे जाई दईबरे पहुँचिलु एथे। तेणु प्रभु कहउछंती जानिछंती राजा भीष्मक जेतेबेले मो माउसी पुओ तार विभागर होउची अथच मते जणैनी। मौसा निजे मते भी जणे किछि भी जणै नाहंती। काहेकि ना आमे दूर बाटरे रहिलु दूर बंधु। तेणु सेइथिपाई हुए तो एते बाटकू जीवा संभव हो पारिनी। सेइथिपाई बोधुए निमंत्रण करि पारि नाहंती। किंतु मु जेतेबेले सुनिली मो माउसी पुओर विभागर होउची तेणु मते जीवाकू पड़िबो। तेणु सेइथिपाई से डाकू न डाकू आमको आसीबाकू पड़िबो। तेणु सेइथिपाई आसीथिलु। आबर शुणिलु तुम घरे हेब कार्य उत्सव देखिबा पाई रही गलु आज। उत्सव देखिबा पाई रही गलु आज। उत्सव देखिबा पाई रही गलु आज। कृष्ण मुखरू शुणी सन भारती अत्यंत आनंद हेले भीष्मक नृपति। संगे डाकी ने दिव्य घरे रखाइले जन जन प्रतिरे से बहुमान्य कले। जन जन प्रतिरे से बहुमान्य कले। जन जन प्रतिरे से बहुमान्य कले। जेतले प्रभुଙ୍କ मुखରୁ ए मधुर बाणी तक शुणिले आज भीष्मक राजा सेतेबेले आनंदरे गदगद हो गले। आउ सादर सहकारे सादरे तांको पाछोटी नहीं गले। जो विभागर सबू गृह तैयारी होईची एक सुंदर गृह से गृह नहीं आज आतिथ्य देले। से आतिथ्य को आज ग्रहण करुछंती कृष्ण बलराम एवं समस्त यादव माने। चंदन कर्पूर रत्न वस्त्र समर्पिले। वस्त्र समर्पिले। वस्त्र समर्पिले। राजयज्ञ उपचार मान जोगाइले। मान जोगाइले। मान जोगाइले। अनेक गौरव पाई रहिले श्रीहरि। नहिले श्रीहरि। नहिले श्रीहरि। बलदेव तुले उग्रसेन आदि करी। उग्रसेन आदि करी। उग्रसेन आदि करी। समस्त यादव रही संतोषे भुंजिले। संतोषे भुंजिले। संतोषे भुंजिले। चंदन बली नंगे पुष्प मंडी हेले। पुष्प मंडी हेले। पुष्प मंडी हेले। तेणु आज भीष्मक सुंदर गृह नहीं पहुँचाई देले। आउ सेठारे तांकर आतिथ्य जहाँ सब आतिथ्य दरकार ताहा सब जोगई देले। गंध चंदन कर्पूर कस्तूरी रे मंडी होउछंती आज प्रभु
ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆଜି ଲେପି ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲେ, ଯେମିତି ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ସଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଆଜି ସମସ୍ତ ଯାଦବ ମାନେ ସଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବରଯାତ୍ରୀ ପଣରେ ଆଜି ଯିବେ। ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯାଦବ ମାନେ। ଶିଶୁପାଳର ବାହାଘର ହେଉଛି, ଶିଶୁପାଳର ବାହାଘର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବରଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନେ ଉଦୁବେଗ ହୋଇ ତାମ୍ବୁଳ ଭୁଞ୍ଜିଲେ, ବସନ ଭୂଷଣ ପିନ୍ଧୁ ସୁବେଶ ହୋଇଲେ। ବସନ ଭୂଷଣ ପିନ୍ଧୁ ସୁବେଶ ହୋଇଲେ, ବସନ ଭୂଷଣ ପିନ୍ଧୁ ସୁବେଶ ହୋଇଲେ। ଅମଳିନ ପୀତ ବସ୍ତ୍ରତି କଛରେ ପିନ୍ଧି, ଲୋଟଣୀ ଛନ୍ଦରେ ଗଭା ମସ୍ତକରେ ବାନ୍ଧି। ଲୋଟଣୀ ଛନ୍ଦରେ ଗଭା ମସ୍ତକରେ ବାନ୍ଧି, ଲୋଟଣୀ ଛନ୍ଦରେ ଗଭା ମସ୍ତକରେ ବାନ୍ଧି। ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଲ୍ୟ ଦିଶେ ମୁଖ ଗୋଟି, ଅର୍ଦ୍ଧ ବିକଶିତ କମଳ କି ଫୁଟି। ପାଦେ ଲାଗି ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ରତନ କଟାଉ, ମଣିରତ୍ନ କିରଣରେ ଦିଶି ଦାଉ ଦାଉ। ମଣିରତ୍ନ କିରଣରେ ଦିଶେ ଦାଉ ଦାଉ, ମଣିରତ୍ନ କିରଣରେ ଦିଶେ ଦାଉ ଦାଉ। ଆଜି ବଳଦେବ, ଉଗ୍ରସେନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାଦବ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ସଜ ହେଇଛନ୍ତି, ତ୍ରିକଚରେ ପୀତ ବସନକୁ ପିନ୍ଧି, ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ି, ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତରୀୟ ପକେଇ ଆଜି ଯେଉଁ ବୀରବେଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବୀରବେଶକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ନା ତରଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆଜି ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସଜ୍ଜିତ ହେଇ ଏବେ କୁଣ୍ଡି କଟକର ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କୁଣ୍ଡି ନଗର ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ କରନ୍ତି ଗମନ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଇଲେ ଦେଖି ପୁରବାସୀ ଜନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଇଲେ ଦେଖି ପୁରବାସୀ ଜନ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଇଲେ ଦେଖି ପୁରବାସୀ ଜନ। অপূর্ব মোহন রূপ দেখি নর নারী, একুয়ারে কথা মন্ত্রী আগরে উভারি। একুয়ারে কদা মন্ত্রী আগরে উভারি, একুয়ারে কথা মন্ত্রী আগরে উভারি। সতেপুর ঘেরি সর্বে দেখি পদ্মমুখ, बोलती खंडिलु आज थिला जेते दुख। बोलती खंडिलु आज थिला जेते दुख, बोलती खंडिलु आज थिला जेते दुख। अपूर्व वेश प्रभुंकर, पीत बसन को नील वर्णर शरीर, मुख चंद्रमा को देखिले जे कहीं ना लोभे जीव। तेणु आज कुंडी कटकर नगरवासी जिते देखीदेले जे पटुआर नहीं जाउछंती, जेमिति आगरे बर जाउछंती पछरे तांको बरजात्री जाउछंती, एमिति भाबरे आज प्रभु जेतेबेले जाउछंती सेतेबेले समस्त आज मोह हो जाइछंती प्रभुଙ୍କ रूपरे। किए कहूची ए रूप आमे केबे देखिनु, एमिति रूप केबे मनीष थांती आमे केबे देखिनु, इते सुंदर मनीष केबे थांती आमे केबे देखिनु। तेणु आखि आउ फेरुनी, थरे जी आखि पकई दौची से आखिटा केबे फेरुनी। कृष्णकर से मनमोहनिया रूप, से मनमोहनिया रूप को देखि आज समस्ते चाही रही से अपूर्व रूप को दर्शन करने। किए कहूँ आज जीवनटा धन्य हो गला, किए कहूँ कोटि जन्मर पाप क्षय हो गला ए रूप को दर्शन करी। कई कई कहते स्वयं नारायण आसी। एमिति एमिति अनेक भितर अनेक कथा चली। आउ कुंडी कटकरे वीर बेशरे दर्प बेशरे जाउछंती प्रभु श्रीकृष्ण एवं तांको सहित समस्त यादव माने। हेमंत पूर्व रूप देखिला तो नाई, केवले पवित्र हेली नयन रे चाही। केवले पवित्र हेली नयन रे चाही, केवले पवित्र हेली नयन रे चाही। केवल ये रूप को कि बोली बनीमा, निज भुवन रे खोजी न मिले उपमा। निज भुवन रे खोजी न मिले उपमा, निज भुवन रे खोजी न मिले उपमा। मस्तके बरही पूछ
ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର ନଖ ଦନ୍ତର ମାବଳି ଅତି ମନୋହର ନଖ ଦନ୍ତ ରୋମାବଳି ଅତି ମନୋହର ନଖ ଦନ୍ତ ରୋମାବଳି ଅତି ମନୋହର ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରାଏ ମୁଖ ଦିଶଇ ଚହଟି ହରଡମ୍ବରୁକୁ ଜିଣି ଶୋଭା ପାଏ କଟି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପରାୟ ଦୁଇ ଜାନୁ ଏବଂ ପୀତ ବସନରେ ଆଜି ଯେମିତି ଶୋଭା ମଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଦେଖିଲେ ସେ ମୋହ ହେଇଯିବ ତା ଛଡ଼ା ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ମନମୋହନିଆ ରୂପ ଯାହାଙ୍କର ସାରା ସଂସାରକୁ ଯିଏ ମୋହି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ରୂପ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଦେଖି ଆଜି କୁଣ୍ଡି କଟକବାସୀ ମୋହ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଅପୂର୍ବ ବେଶ ଅପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଦେଖି ଆଜି କୁଣ୍ଡି କଟକର ବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଚକିତ ହେଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ରୂପ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନୁ କିଏ କହୁଛି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାତକକ୍ଷ ହେଇଗଲା ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କୁଣ୍ଡି ନଗରବାସୀ ଥୋକାଏ ବୋଲନ୍ତି କେବେ ଏ ମାନବ ନୁହେଁ ଏକା ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିନୀ ଏକା ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିନୀ ଏକା ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିନୀ ଆବର ବୋଲନ୍ତି ତହିଁ ଥୋକାଏ ଯୁବତୀ ରୁକ୍ମିଣୀ କନୁରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏ ପତି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଅନୁରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏ ପତି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଅନୁରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏ ପତି ନ ଜାଣି ରୁକ୍ମିଣୀ ଶିଶୁ ପାଳକୁ ବରିଲା ନ ଖୋଜି ନ ବୁଝି କିମ୍ପା ମତି ଭ୍ରମ କଲା ନ ଖୋଜି ନ ବୁଝି କିମ୍ପା ମତି ଭ୍ରମ କଲା ନ ଖୋଜି ନ ବୁଝି କିମ୍ପା ମତି ଭ୍ରମ କଲା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୀର ଦର୍ପ ବେଶରେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ନରନାରୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏମିତି ଅପୂର୍ବ ରୂପ କୌଣସି ମାନବ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିନୁ ତା ଛଡ଼ା କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ଆଖିଟା କେବଳ ସେଇଠି ଲାଖି ରହିଯାଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଏ ଆଖିଟା ଫେରି ପାରୁନି ଇଏ କେବେ ମାନବ ନୁହଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଦେବତା ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ ତ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଭଳି ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ରୂପ ଯେମିତି ଗୁଣ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବର ନାହାନ୍ତି କେବଳ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଏ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ବରପାତ୍ର ଯଦି ୟାଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିଭାଘର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଏ ରୁକ୍ମଣ କହିଲା ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା ବରପାତ୍ର ଖୋଜିଲା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପର ପାଇଁ ବର କେହି ବି ମିଳିଲେନି ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ବର ନ ମିଳିଲା କେମିତି ସେ ଶିଶୁପାଳକୁ ବରଣ କଲେ ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳ ୟାଙ୍କ ପାଦ ନଖ କଣକୁ ବି ସରି ହେବନି ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ସେ କେବେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତେଣୁ ଆଜି ନଗରବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନିଷେବ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବ ସତ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଏହି ବର ହେବ ପରାପତ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ
কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন শিবঙ্ক মস্তকে জেনে সোহে গঙ্গা নীর রতনে জড়িত জেনে শুদ্ধ স্বর্ণহার রতনে জড়িত জেনে শুদ্ধ স্বর্ণহার রতনে জড়িত জেনে শুদ্ধ স্বর্ণহার এ আকুরু পিণি যেবে হইথান্তে বিভা লক্ষ্মী নারায়ণ পরি দিশিথান্তে শোভা গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন তেଣୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନରନାରୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ୟାଙ୍କର ବିଭାଘର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ଶୋଭା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ଏ ଶିଶୁପାଳକ ସହିତ ରୁକ୍ମିଣୀ ଇଏ କେବେ ଭଲ ଲାଗିବନି ରୁକ୍ମିଣୀ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ରହିବେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଆଜି ରୁକ୍ମଣ ଏ ଶିଶୁପାଳକୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମ କାହାର ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହର ସେ ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ହଉ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସତ ଯାହା କନ୍ୟା ଯାହା ବର ଯେ ବିଧାତା ଘଟସୂତ୍ର ଲେଖିଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଯଦି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହର ହେଇଯିବ କୁଣ୍ଡି କଟକରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟଗାନ କୁଣ୍ଡି କଟକରେ ଯେତେ ନରନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହର ହେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ନା ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ନୁହଁ ଇଏ ମାନବ ନୁହଁ ଇଏ କୌଣସି ଦେବତା ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଶୁଣିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଦୂତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଶୁଣିଦେଲେ ସବୁଠି କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟଗାନ ସେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଜରାସନ୍ଧକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ अलौकिक कथा शुणिकी आसिली जहाँ शुणिले आपण पाद तलू माटी खसीज दूत को पचारुंट जरासंध कौन है दूत कौन है मत शीघ्र कुह तेणु दूत कहते मणिमा से कृष्ण बलराम जादव मान सहित आसी कुंडी नगर में पहुँची जाइछंती आउ कुंडी नगर में सबु नरनारींकर तुंडरे केवल कृष्णंकर प्रशंसा केवल कृष्णंकर जयगान तेणु ए सबु अलौकिक कथा को देखी मु सही पारिलिनी से आपण पाखक खबर दवाई चली आसिली जिते जरासंध को एक दूत कहते जरासंध कौन कले डगर मुखरु शुणी जरासंध राय उपभरे गरजिला काल सर्प प्राय गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन उल्लसई रमावली नयन चंचल रटमट दंत पाटी वचन कराल गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन निश्वास पवन जेने अणचाष बात गदा धरी आस्थान रुडेला तुरीत गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन रे रे कार करी वीर धाए शीघ्र गति कोल करी अगाड़िला चे दिनर पति गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन आज जेतेबेले दूतंक मुखरु एक कथा शुणी देइछंती क्रोधरे जर्जरित हो गले जरासंध आज शत्रु जो शत्रु पाई आज तांकर राति दिन एक ही जाइछि से शत्रु आज आसी मो पाखरे पहुँची जाकू 18 थर ये जादव मान को विनाश करने को जाइली 18 थर जाक ताकू परास्त करि पारिलिनी आउ लुचिकी शेष में लुचिकी चलीगले द्वारकापुर आउ एबे पुणी मो सामना को आसी आज आज मुझे केबे भी छाड़बीनी मो कबलरू से माने आज कहीं भी वर्तिकी जापरेनि जितेबले जरासंध गदा को धरी जिते बाहरी पड़े सिंहासन तल को ओल्लै पड़े सेतेबले चेदी देशर राजा दमघोष जहाँकर पुत्र शिशुपाल बह को आसी कुंडे की जाबुड़ी की धरी पकईले जितेबले जाबुड़ी की धरी पकईले क्रोधरे जर्जरित होती जितेबले दमघोष जाबुड़ी की धरी जरासंध कहते छाड़ी दियो दमघोष छाड़ी दियो मते आज आज से जादव को मु विनाश करदेवी से जादव मान को समूले विनाश करदेवी
ସେତେବେଳେ ଦମଘୋଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶିରେ କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବୋଲେ ତମ ଘୋଷ ଭୋ ଦେବ ମୋ କଥା ଘେନି ଛାଡ଼ ମନୁରୋଷ ভো দেব মো কথা ঘেনি ছাড় মনুরস ভো দেব মো কথা ঘেনি ছাড় মনুরস পৃথিবীরে বলবন্ত তুমে মহারাজা চারি উণা লক্ষে নূপ তুমর পরজা চারি উণা লক্ষে নূপ তুমর পরজা চারি উণা লক্ষে নূপ তুমর পরজা বলবন্ত বিদ্যাবন্ত সর্বগুণ নিধি সান লোক প্রায় কিম্পা হিউ অছ ক্রোধী সান লোক প্রায় কিম্পা হেউ অছ ক্রোধী সান লোক প্রায় কিম্পা হেউ অছ ক্রোধী ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଦମଘୋଷ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରି ପକେଇଲେ। ଆଉ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କର ବଳ ବିଷୟରେ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 3 ପୁରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବଳ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାଜାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଶୁଭ ସମୟରେ ଆଜି ମୋର ପୁଅର ବିଭାଘର ହେଉଛି, ଏ ସମୟରେ କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମଣିମା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ବୁଝାବୁଝା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କ୍ରୋଧ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉପୁଜିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଗୋଳ ଉପୁଜିବ ସେତେବେଳେ ବିଭାଘରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦମଘୋଷ, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ জয় রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ ভজ জয় রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ